এইটা পুরো এই তো কিছু আছে ওটার মধ্যে তাও পেলো আরে বেবো 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 उसका फेस Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. वेल हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग केमती अच्छा समस्ते आज डॉग शो लगे ऑलरेडी बहुत लेट हो गलुणी ऑलरेडी सांग मैंने पहुँचले कि बहुत पेट्स डॉग सब आसीगले तो देखो डिफरेंट टाइप ऑफ डॉग्स केते वेराइटी डॉग्स अच्छा ओडिशा रे आमर डॉग शो रे आसी भल लगे बहुत वेराइटीज ऑफ डॉग्स कौन कौन हो आगे केते केते वेराइटीज डॉग्स देखौची राउंड अप गुटे बुलाऊँगी तापर किसी इनफॉर्मेटिव वीडियो आपको दिहब कीप ऑन वाचिंग बहुत मजा आसिल नमस्कार जय विश्वास तो अभी थाईलैंड में है अब तो नमस्कार वो उसको हम लोग सैल्यूट वो अब कटक खाली आई सब कष्ट बक्सर भी देखे तो बक्सर से अच्छे ना अब भैया वेस्ट बंगाल सब बहुत भल तीन जन चार जन काली बढ़िया मौसम थिला आज पूरा गरम भाई आसना यूएस रू आसी डायरेक्ट भाई
जैसे ही जूनियर क्लास शुरू होगा, आपका प्रेग्नेंट दिया है, आप उसको उतार के थोड़ा घुमा के लेके चले जाइए। मिट्टी में नहीं, वो शिशु वगैरह करेगा। घास में ले जाएंगे, उसड़ घास है। हाथ 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 छोड़ी दे। हाथ छोड़ो। এইটা এইটা বেবো বেবো बेबो उसका फेस थोड़ा बेबू এই শোন না তুই একটা অ্যাক্টিভিটি কর ওরা পেজ থেকে এসেছে लवली जियो ডাক সামনে থেকে ডাক बेबो जब बुलाएंगे तो बेबो 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 आँख नहीं दिखाई देते वो थोड़ी हाँ 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 बेबो বাবু প্রাইসটাকে উপরে রাখো তুই বলছিস শোন একটা চেয়ারের উপর রাখো ওটা শোনো इसका एज कितना है अभी? 1.5 साल और भी ग्रोथ होना बाकी है इसका और शाम हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा ऐसे नॉर्मली कल ज़्यादा डॉग्स नहीं आए थे बिगल और लैब आए थे 1:30-2 बजे तक हुआ और जब एपड़ू क्लोज सुइटेबल नहीं हो रहा है जगह बस इसको अभी नीचे उतार सकते नहीं ना। हमारे से कंडीशन दे दे सुनो না ওনার প্যারামিটারটা উনি সাইজ দেখে সাইজ দেখে যা বোঝা যাবে তুমি এখানে কি প্যারামিটার দেখছো বলতে পারো अच्छे से मोर गोटे फटो गोटे उठे उठे এইটা পুরো আর কিন্তু ये सब सरला देखला देख पहले नडा सुनता भीतर आम जो जाइए ग्रेडर मीटिंग लगे हेटी सियाड़े अच्छी भी देख कंपनी ना होगी चिंपू अरे
नमस्कार। ये पप्पी हाँ में है सेगुड़ा मिले वो सर का भी 3 ठो आया है गर्मी की वजह से सब बंद होची कारण डॉग शो Black वाला। दোकान बंद होची आफ्टर डॉग शो से ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ବ୍ରିଡ୍ ଗୋଟେ ରଖିଛି फाका कर देखा भाई ये क्लोज रू नहीं आ डिस्टेंस हां मसाला पाम्पड़ सलाड आस जाइए स्टार्टअप चलची बाकी कौन कौन खाइबा दिसो कुछ खाने को दे मेरे बाबा। हेलो नहीं देखो कोडी बेगल सीसी डॉग दौड़े चला आराम से 176 बेगल सीसी डॉग 176 183 पपी पिच और नहीं देता सर एक क्लिप रहू Okay. Good handler. Please come into ring number 2. I think we can go to Shikimari. Shikimari था? हाँ बस फेरी आज देखी पारिबानी आमे जानी पारले कोन गोटे पाइले से बड़ कुकुरटा पाइला गोटे पाइले फर्स्ट टाइम पाइला इन दौड़े कोन गोटे अछि का देखले कोन गोटे होइला सब थकी गले आज आसंता सकाଳେ बसिक Exhibit number 152 and 158. Last and final. तार राउंड हैला कि हां एबे आसी 24 and 126. जी हाँ मिलिबा सब रेट मिलिबा केबे न पूरा ठाको दुआ पूरा ठाको दुआ भाई अमर भी 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 200. ओके